Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our discussion. So now number 31. Diagram 31 shows a wind turbine for generating electricity. You are required to investigate the characteristic of wind turbine shown in table 31. Explain the suitability of each characteristic and determine the most efficient wind turbine. Okay, so we want to find which is the most efficient wind turbine. Give a reason for your choice. Okay. So what we have to understand here is if we want to generate electricity, so one way we have to use the concept of electromagnetic induction. Okay, kita kena guna konsep electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? So electromagnetic induction is a process to induce. So when we said induce, we have to say two type of induce. The first induce is induced EMF, and the second is induced current. A process to induce EMF and induce current. How? From the change of magnetic field. So when we have a change of magnetic field, so it can induce EMF and also induce current. That we call as electromagnetic induction. Change of magnetic field, induce current, induce EMF by a conductor. So if the change of magnetic field is caused by a conductor, so the current can flow through the conductor. But if the change of magnetic field is by an insulator, so the current cannot flow through the insulator. Itu yang kita kena faham elok-elok. So yang menyebabkan the change of magnetic field itu mestilah conductor, sebab bila adanya change of magnetic field, dia akan menghasilkan dua induce. Satu ialah induce EMF dan satu lagi ialah induce current. Dan bila kita kata induce current ni sifat dia akan flows, dia mengalir. Jadi current, apa yang kita dah belajar dalam tajuk electricity, dia akan mengalir sekiranya bahan yang kita guna itu adalah konduktor. Kalau bahan yang kita guna itu ialah insulator, contohnya plastik, kayu, so dia adalah insulator. Walaupun change of magnetic field itu berlaku, tetapi induced current tak boleh flow lah dalam kita punya insulator. Jadi yang menyebabkan berlakunya change of magnetic field mestilah konduktor. Okey. Jadi cara nak menyebabkan berlakunya change of magnetic field tu pula ada dua cara. We have two method how the magnetic field can be changed. Satu ialah by cut off the magnetic field lines. Field lines, kita boleh juga guna istilah lain. Untuk field lines, kita boleh juga guna istilah flux. Istilah dia. So, cara untuk kita mengubah magnetic field ialah by cut off the magnetic field lines or magnetic flux. Itu satu cara. Jadi bila kita nak cut off, mesti kena ada benda yang bergerak. Siapa yang bergerak? Boleh mana-mana. Boleh magnet bergerak kepada konduktor ataupun konduktor bergerak di dalam magnet. Situ kita panggil sebagai relative motion. Okay? So mesti ada objek bergerak menyebabkan berlakunya cut off magnetic field lines, dan kesannya magnetic field kita change, dan kesannya pula ialah dia akan produce induced EMF and induced current. Itu satu cara. Satu cara lagi bagaimana electromagnetic induction ni boleh terhasil melalui change of magnetic field tadi, ialah dengan cara kita menggunakan alternating current. Jadi bila kita kata alternating current, apakah maksud alternating current? Alternating current is a current that the magnitude and the direction is always changes. Magnitude of current changes. So bila magnitude of current changes, the strength of magnetic field also changes. Sebab the strength of electromagnet, dia bergantung kepada tiga faktor. Faktor yang pertama ialah magnitude of current. Faktor yang kedua ialah number of turns of coil. Dan faktor yang ketiga ialah penggunaan SIC. Di mana kalau kita guna magnitude of current yang lagi besar, kita punya magnetic field akan jadi lagi kuat, stronger magnetic field.
But if we use the current that the magnitude is always changes, so the strength of magnetic field also will be changes. Jadi bila ada perubahan magnetic field, akan adalah induction berlaku. Itu satu cara. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan number of turns yang berbeza. Kita guna number of turns yang lagi banyak, sekesannya dia akan produce magnetic field yang lebih kuat. Okey, dan cara yang ketiga ialah dengan menggunakan SiC. SiC ni apa dia? SiC ni ialah soft iron core. Di soft iron core dalam tajuk elektromagnet ni ada dua fungsi dia. Satu fungsi SiC apa dia? Fungsi SiC yang pertama ialah dia boleh increase the strength of magnetic field. Increase strength of magnetic field. Okey. Ini fungsi yang pertama kita punya penggunaan SiC. Maksudnya kita tidak menambah kita punya magnet. Kalau kita tambah magnet, memang magnet kita akan jadi kuat. Tapi sekarang kita tidak tambah magnet. Kita pergi tambah soft iron core. Tapi magnet kita juga akan jadi lagi kuat. Itu fungsi SiC. Fungsi yang kedua SiC-nya pula ialah apa dia? Okey, fungsi dia yang kedua ialah dalam tajuk elektromagnet dia adalah mudah, easy to magnetize. Easy to magnetize and easy to demagnetize. Itu sifat kedua untuk SiC. Jadi kedua-dua sifat ini, bila kita pergi kepada application dia, iaitu kita nak mencipta sesuatu alat, kita nak create, kita nak invent satu device, maka dalam proses kita menggunakan SiC untuk kita menambahkan kekuatan magnetic field, dia digunakan dalam kita punya electric motor ataupun dalam kita punya generator. Dalam generator ataupun dalam electric motor, kenapa kita guna SiC? Sebab dia ialah kita nak menghasilkan magnet yang lagi kuat, to increase the strength of magnetic field. Tapi sifat SiC yang easy to magnetize and easy to demagnetize ni pula kita guna dalam mana? Kita guna dalam application of transformer. Jadi kalau soalan tadi, kenapa kita guna SiC dalam transformer? Kita tak boleh jawab kita guna SiC dalam transformer sebab dia boleh increase the strength of magnetic field. Tak boleh. Sebab tak kena pada tempatnya orang panggil. Jadi penggunaan SiC dalam transformer ialah kerana dia mudah dimagnetkan dan dia juga mudah dinyah magnetkan. Easy to magnetize and easy to demagnetize. So kena ingat dua fungsi SiC dalam tajuk elektromagnet. Okey. Jadi nak menyebabkan bila kita pergi pada generate electricity, maknanya kita guna generator. So dalam generator, apa yang cikgu cakap tadi, nak berlakunya induction, cara dia ialah kita kena cut off the magnetic field lines atau magnetic flux. Jadi bila kita kata cut off, mesti ada objek bergerak. Jadi nak menggerakkan objek itu bagaimana? Maka nak menggerakkan objek itu, biasanya kita nak menggerakkan kita punya coil lah. Maka kita kena beri force. Jadi adakah kita mampu nak beri force sepanjang masa? Letih juga kita. Jadi kita cari natural source yang boleh menghasilkan force, supaya sentiasa berlaku motion kepada kita punya coil secara continuously, tanpa kita menggunakan tenaga manusia. Jadi bila kita mencari natural source ini, dia bergantung kepada country lah, negara. Kalau macam kita di Malaysia, kita banyak sumber air, maka kita punya natural source is water. So kita fikir macam mana kita boleh guna water untuk kita menggerakkan kita punya coil, ataupun kita menggerakkan kita punya turbine. Jadi cara dia, kita takung air banyak-banyak, jatuhkan dia daripada tempat tinggi, maka energi dia berubah daripada gravitational potential energy tukar jadi kinetic energy. Daripada kinetic energy dia menggerakkan kita punya turbine, gerakkan kita punya coil, maka dia akan menyebabkan berlakunya electromagnetic induction, the cut off magnetic flux, the magnetic field change, induced EMF and induced current. So maka terhasillah electricity.
menggunakan natural source kita ialah water. Ada country yang dia punya sumber source dia banyak apa? Dia banyak angin. Angin dia sentiasa ada bertiup je. So dia guna wind to generate electricity. So dia gunalah wind turbine ni. Wind turbine ni. Ada country yang natural source dia adalah nuclear energy. Dia menggunakan nuclear source. Dia guna nuclear source. So dia generate electricity by using the nuclear energy. Kan? Ada negara yang dia punya source dia banyak ialah sumber solar, matahari. Tenaga matahari, kepanasan yang tinggi, cahaya matahari yang sangat terang. So dia guna solar cell untuk dia generate electricity. Tengok bergantung kepada negara. Apakah sumber asli yang banyak dekat negara tu? Ada negara Arab Saudi, negara-negara Arab, dia banyak sumber petroleum, fosil. Dia guna sumber fosil untuk dia generate electricity. Dia panaskan air, berlakunya terhasilnya steam. Jadi steam tu bila dia flows, dia menyebabkan dia menghasilkan satu force yang menggerakkan dia punya turbine. Maka berlakulah electromagnetic induction. Balik kepada cerita kita ni. Kita nak generate electricity, kita guna wind turbine. Kita guna kincir angin. Wind turbine. Tapi konsep dia sama je lah. Nak generate electricity, konsep dia sama, electromagnetic induction. Soalan dia kata, you are required to investigate the characteristic of a wind turbine shown in table 31. Kita pun tengok table 31. Apa maklumat dia bagi? Kita ada 4 wind turbine generator, PQRS. So, ada 4 aspek material of blade. Kita go through satu-satu terus. Material of blade, kita ada 2 pilihan. Kita boleh guna metal, kita boleh guna fiberglass. Kita tengok dekat mana kita punya blade. Blade kita yang ni. So, blade kita ni, satu, kita kena bahan material yang tahan, yang kuat. Kalau kena angin pun dia tak mudah patah, mesti dia kuat. Yang kedua, kadang-kadang tiba musim hujan, maka bahannya tidak mudah nak berkarat. Yang ketiga, kalau kita tengok dia punya blade ni tergantung. Bila dia tergantung, dia berada pada satu ketinggian, dia ada gravitational force yang duk menarik dia ke bawah. Ataupun yang kita panggil sebagai weight. Jadi bila weight, bila benda objek tergantung, mestilah kita nak bahan yang membina objek itu mestilah bahan yang ringan. Nak bahan yang ringan, density dia kena rendah. Supaya tarikan graviti ni tidak kuat. Maka dia boleh berada pada satu ketinggian tu dengan jangka masa yang lama. Dia tak mudah patah, dia kena kuat, gravitational force dia tidak terlalu besar. Dia boleh tahan anti-rust material. So itu yang kita kena consider. Jadi dekat sini kita ada 2 pilihan, nak metal ke nak fiberglass. Metal ni memang kuat, tetapi metal ni dia berat. Dia tak sesuai lah sebab dia tergantung gitu. Kalau fiberglass dia juga kuat dan dia lebih ringan dan dia tahan karat. Maka the best ni kita gunalah fiberglass. Fiberglass dia strong, dia lighter, dia anti-rust kalau kita nak tambah. Dia anti-rust material. Dia dia tidak mudah berkarat. Ataupun kita katakan dia ni long lasting. Jadi kita pilih fiberglass. Lebih baik. Shape of blade. Kita ada 2 pilihan. Aerodynamic dengan aerofoil. Yang ni cikgu dah cerita dari segi shape. Apa bezanya aerodynamic dengan aerofoil? Aerodynamic, dia punya bentuk dia adalah symmetrical shape. Aerodynamic, bentuk dia adalah symmetrical shape. Kalau cikgu nak lukis kecil kat sini, bentuk yang symmetrical, kita panggil aerodynamic. Bentuk dia symmetrical. So, fungsi bentuk yang symmetrical ni adalah untuk reduce the friction. Jadi kalaulah surrounding dia tu adalah air, bila dia bergerak dia mengalami air friction, air resistance. Maka kita nak reduce the air resistance, maka kita kena design satu shape yang boleh reduce the air resistance. Apakah nama shape itu? Jadi kalau air resistance, shape-nya kita panggil aerodynamic. Kalaulah dia berada dalam air, dia mengalami water resistance, maka shape-nya symmetrical juga, tapi kita panggil dengan istilah streamline.
Jadi dua-dua ni shape dia sama, symmetrical shape, fungsi dia sama to reduce the resistance, cuma dia punya resistance itu berbeza. Ada air resistant, ada water resistant. Kalau air resistant, shape dia kita panggil aerodynamic. Kalau water resistant, shape dia kita panggil streamline. Okay, berbeza dengan aerofoil. Aerofoil, shape dia tidak simetri, unsymmetrical shape. Okay, kalau cikgu nak lukis, satu bahagian dia tu flat, satu bahagiannya flat, satu bahagian yang curve. Dia tidak simetri lah. Dan fungsinya pun tak sama dengan aerodynamic. Aerofoil, fungsi dia ialah untuk produce a resultant force. Daripada mana? Daripada the difference in pressure. Pada dua permukaan. Permukaan yang melengkung dengan permukaan flat akan ada dua pressure yang berbeza. We have different in pressure. Dan different in pressure tu pula terhasil daripada mana? Terhasil daripada different in speed. Berlakunya perubahan kelajuan gerakan udara. Bahagian yang lebih melengkung, udara bergerak dengan lebih laju. Pressure-nya jadi rendah. Itu siapa yang kata? Yang kata itu ialah prinsip, ialah Bernoulli. Bernoulli kata melalui Bernoulli principle. Bahagian yang lebih flat, dia lebih pendek jaraknya, lebih dekat jaraknya, maka kita punya udara bergerak lebih perlahan. Speed dia jadi rendah. Jadi bila speed dia rendah, Bernoulli kata pressure-nya jadi tinggi. So ada different in speed, ada different in pressure. So different in pressure akan produce resultant force. Yang mana force ni bertindak dari mana? Daripada high pressure to low pressure. Low pressure ialah bahagian yang melengkung. Yang flat, high pressure. Maka pressure kita bertindak kepada bahagian yang melengkung. Kalau melengkungnya duduk sebelah atas, resultant force kita ke atas. Nama dia lift force. Itu yang kita guna pada sayap kapal terbang. Tapi kalau kita buat inverted aerofoil, kita terbalikkan dia punya shape aerofoil tu, terbalikkan, curve-nya duduk belah bawah, maka yang belah bawah tu pressure dia rendah. Maka kita punya resultant force bertindak pada arah ke bawah. Kita panggil downward force. Itu yang kita guna pada spoiler kereta racing. Supaya jangan bagi dia terbang kan. Kita nak beri force yang menekan dia ke bawah sebab dia laju sangat. Itu kita panggil inverted aerofoil. Jadi aerofoil shape ni dia tidak simetri, is unsymmetrical shape. Tujuan ni ialah untuk produce a resultant force. Jadi dalam kita punya blade ni, kita punya blade tu dia berputar kerana tiupan angin, maka dia bergeser dengan angin. Jadi kalau boleh kita nak reduce the air resistance. Jadi nak reduce air resistance, the best shape ialah aerodynamic. So kena faham dulu apa fungsi setiap shape tu. Reduce air resistance. Okay, kalau streamline, reduce water resistance. Ingat Okay, type of generator. So generator ni ada dua jenis. Kita ada AC, kita ada DC. Kita ada generator yang induce alternating current, induce direct current. Maksud induce ni ialah generate, menghasilkan. Jadi the best generator yang kalau kita nak create generator, kita nak cipta generator, the best generator yang kita boleh create ialah AC lah. Sebab AC ni kita boleh ubah nilai voltage dia bila kita lalukan current kita ke dalam transformer. Tapi kalau kita generate direct current nilai voltage dia kita tak boleh nak ubah dah. Jadi kalau kita lalukan kita punya direct current kepada transformer tidak mengubah nilai voltage. Tidak ada induction berlaku. Sebab nak berlaku induction di dalam transformer, wajib kena guna alternating current. Jadi bila kita guna AC, kita boleh ubah nilai voltage berapa nilai yang kita nak. So the best generator, kita gunalah AC generator. So kenapa guna AC? Sebab satu, dia produce alternating current lah. Satu lagi yang pentingnya ialah kita boleh ubah nilai voltage dia, ataupun kita panggil sebagai potential difference yang terhasil apabila kita lalukan kita punya alternating current kepada transformer. Nilai voltagenya kita boleh ubah. Maka dalam transformer itulah kita akan ada dua jenis transformer pula. Satu namanya step up transformer, satu lagi namanya step down transformer. Jadi the best generator ialah AC generator. Height of wind turbine mestilah kena letak tempat tinggi. Kan, kalau kita letak tempat rendah, mungkin dia bersentuh dengan ground. So ada resistance daripada tanah pula.
Jadi bila letak tempat tinggi, senang dia nak pusing. Jadi angin biasanya duduk sebelah atas. Jadi lebih mudah dia nak rotate. So kena letak tempat tinggi, kan, high speed rotation. Dia akan pusing dengan lebih laju lah, dan tidak ada halangan. So angin direct kena dekat dia dan terus dia boleh rotate. So the bestnya kita letak tempat yang tinggi. So yang mana yang kita nak pilih? So yang mana kita tick paling banyak lah. Okay, kita pilih wind turbine generator R. Okay. So kenapa kita pilih wind turbine generator R ni? Ni markah 9. So yang ni kita salin balik lah. Kita gabungkan aspek dengan karakteristik. Okay, itu nombor 31. Okay, kita pergi pada next question, number 32. Generator and diodes. Okay, dalam soalan ni dia menggabungkan dua chapter. Chapter electromagnetism dengan chapter electronics. Jadi dalam fizik soalan ni dia boleh cross kita punya syllabus. Kita boleh cross syllabus. Mungkin chapter form 5 juga kita cross kita punya chapter. Mungkin kita boleh cross chapter form 4 dengan form 5. Dia boleh cross. Jadi kita tak boleh nak spot soalan sebab dia mungkin dalam satu soalan melibatkan dua chapter sekaligus. Jadi kita kena faham semua chapter. Okay, apa soalan dia? Diagram 32 shows an alternating current generator. Okay, kita ada AC generator which will be used to supply a large, dia nak supply large direct current. Dia ialah AC generator tapi dia akan supply direct current. Maksudnya daripada dia apabila dia generate AC, macam mana kita nak fikir dia akan tukar jadi DC. Itu yang kita guna konsep elektronik tu. Ada tak elektronik komponen yang boleh menukarkan AC kepada DC? So dia dah datang dalam kepala kita ni. Sepatutnya bila kita baca soalan. So kita guna diode. Diode ni satu fungsi dia ialah bertindak sebagai rectifier. What is rectifier? Electronic component that change AC to DC. That allowed the current to flows in one direction. Dan rectification is a process to change AC to DC. Dan ada dua jenis rectification yang kita belajar. Satu namanya half wave rectification dan satu lagi namanya full wave rectification. Half wave rectification kita perlukan satu diode. Full wave rectification kita perlukan 4 diode disusun secara parallel. Tu benda tu dah ada dalam kepala kita. Okay. So kita go through lagi. Table 23 shows the characteristic of 4 alternating generators W, X, Y, Z. Table 32.1 shows the characteristic of 4 rectification circuit A, B, C, D to be used with one of the generator. You are asked to investigate the characteristic of the 4 generators shown in table 32.1 and the 4 rectification circuit shown in table 32.2. So kita ada dua table. Satu table nak cerita pasal generator, satu lagi table, okey, kat bawah ni cerita pasal rectification. So the best rectification, okay, kita pergi tengok rectification, ialah yang menghasilkan full wave rectification lah, iaitu yang menggunakan 4 diode. Dan untuk kita produce current yang constant, current yang nilai dia fix ataupun kita panggil smooth current, constant current, kita kena guna kapasitor. Okay, so kita guna 4 diode, dia produce full wave rectification. 4 diode ni dia produce full wave rectification. Dan kita guna diode pula, kita guna diode untuk kita dapat current yang constant, smooth current. Satu nilai yang tetap. Ini untuk kita smoothen kita punya current. Smoothen tu maksudnya kita nak ratakan current, iaitu nilai current kita akan jadi constant lah. Okay. So dia kata study the specification of all the 4 generators and 4 rectification circuit from the following aspect. Okay, kita follow aspect yang dia bagi. Yang pertama dari segi number of turns of coil in generator. So untuk kita generate current yang besar, number of turns of coil kita kena banyak lah. Bila kita cerita pasal numbers, jawapan kita kata dah jawapan kita nak besar ke kecil. Cuma kita kena sesuai dengan grammar yang sesuai lah. Kalau number kita guna more ataupun less. Jadi nak
yang banyak ke yang sikit? Mestilah kita nak yang banyak. Bila number of turn kita lagi banyak, so dia punya proses cut off magnetic flux lebih banyak. Maka kita punya change akan jadi lebih besar, kita punya induce kita akan jadi lagi besar. Produce larger, bigger, greater induced current. Mana-manalah. Okay, ataupun can cut more magnetic flux. Boleh juga. Okay, so kita pilih yang banyak. Yang banyak ialah 10,000, 9,000. 6,000 tu dah beza dia nampak banyak kan. 10 dengan 9 tak jauh beza dia. Kita tick dulu. Okey, kemudian dari segi strength of magnet, mestilah kita pilih magnet yang kuat lah. Sebab bila magnet kita kuat, kita punya number of magnetic flux kita akan jadi lagi banyak. Sebab kita punya magnetic flux kita tu dia rapat-rapat. Bila dia rapat-rapat, number of magnetic flux kita lagi banyak. So, bila kita punya coil tu berputar, maka akan berlakulah banyak cut off magnetic flux. Sebab line tu banyak. Magnetic field lines tu banyak, so dia akan cut lagi banyak. So kita punya induce akan jadi lagi besar. Okay, so reason dia kat sini increase the number of magnetic flux. So bila kita guna magnet kuat, ataupun can cut more magnetic flux. Cuma kalau kita dah beri dah jawapan itu, kita guna ayat lain. Idea sama tapi guna ayat lain. Jangan kita repeat ayat yang sama. So kita nak magnet yang kuat. Okay. Jadi the best generatornya kita akan pilih generator Y lah kat sini. Okay, kita pilih generator Y yang kita pilih. Kenapa pilih generator Y? More ataupun many turns, dan dia menggunakan magnet yang kuat, strong magnets. Okay, dari segi kita punya electronic circuit ni pula, rectification circuit. Arrangement of components in the rectification circuit, kita pilih yang 4 diode dan ada transistor lah. Itu yang terbaiknya. Okay, kita guna arrangement of component in the rectification circuit using 4 diode. Sebab dia akan produce apa? 4 diode, dia akan produce full wave rectification. Dan kita guna capacitor untuk kita smoothkan kita punya current. Smoother ataupun smooth current. Boleh juga. Okey. Dan yang akhirnya ialah capacitance. Capacitance ni ialah nilai kapasitor. Kapasitor tu ialah electronic component. Setiap kapasitor dia ada nilai charge yang dia boleh store. Fungsi kapasitor ialah to store the charge. Banyak mana dia boleh store charge, itu kita panggil capacitance. Macam resistor tu ialah electrical component. Dia punya nilai resistor itu kita panggil resistance. Unit bagi resistance ialah ohm. Kapasitor ialah electronic component. Nilai bagi kapasitor ialah capacitance. Unit bagi capacitance ialah farad. Jadi kapasitor ni awak akan belajar detailnya bila masuk matrik nanti. Jadi kita perlukan kapasitor yang nilai dia besar lah, supaya dia boleh simpan lagi banyak charge dan dia boleh discharge lagi banyak charge, maka dia akan produce current yang lagi besar. So kita pilih nilai yang besar to produce more smooth current. Maknanya current kita lebih flat, lebih smooth. Nilai dia lebih, orang kata dia tidak, nilai dia nampak constant, cantik. Okay, bila kita punya capacitance of the capacitor tu nilai dia tinggi. Nak yang tinggi. Okay, jadi kita pilih dari segi rectification circuit, kita pilih yang C lah. Kita pilih rectification circuit C. So kenapa? Dia guna 4 diode dan kapasitor. Satu, nilai capacitance-nya besar. Okay, ini kita repeat lah. Markah 10 ni kita ulang balik apa kita punya aspek dengan karakteristik. Selesai. Ini bentuk dia lain sikit. Kan? 2 kali kena buat decision. Sebab ada 2 litar. Okay, next question number 33. Diagram 33 shows 4 models of moving coil milliammeters. Okay, kita tak belajar ni moving coil milliammeters, tapi kita kena tahu sebab kita belajar konsep yang terlibat dalam milliammeters. So apa dia milliammeters? Milliammeters is an electrical device, electrical instrument that we use to measure a small current. Sebab apa kita kata small current? Sebab dia dalam milli. Milli ni 10 kuasa negatif 3. Ammeters
alat untuk ukur current. So dia mengukur current yang kecil. Dia menggunakan moving coil. Kita ada coil dan coil tu akan bergerak. Menyebabkan pointer kita bergerak, maka kita boleh bacalah berapa nilai current yang flows bila ada current flows. You are required to determine the most sensitive model which could produce more accurate reading. Okay, when making a measurement, study the specification of the 4 millimeters based on the following aspect. Thickness of the control spring. Okay, kita cari mana control spring. Okay, ni kita punya control spring. Okay, control spring ni tujuan dia ialah bila current flow dia akan deflect. Maka masa dia deflect tu spring kita akan compress. Tujuan ni ialah supaya bila tak ada current flow dia boleh balik kepada keadaan asal. Okay. Jadi supaya bila ada current flow dia boleh deflect dengan mudah, dengan cepat. Maka kita perlukan control spring yang tebal ke yang nipis. Kita perlu spring yang soft spring. Kita tak boleh guna spring yang keras, yang stiff. Sebab bila stiff tu current besar kena masuk baru berubah sikit. Ini current sikit dia dah berubah besar. Maka dia dikatakan lebih sensitif. Maka kita perlukan control spring yang nipis. Bila nipis, dia punya spring constant dia lebih kecil. Spring tu dikatakan lebih lembut. Kalau K dia besar, spring tu lebih keras. Okay, the thickness of the control spring, kita pilih spring yang nipis. Maka dia punya spring constant dia lebih kecil. Smaller spring constant ataupun spring tu dikatakan less stiff. Ataupun berlawanan kepada less stiff ni ialah more soft. Dia lebih lembut. Okey. Itu yang pertama. Okay, kita pilih yang tin. Kita pilih yang tin. Okey. Yang keduanya dari segi apa pula? Yang keduanya ialah dari segi number of turns of the coil. So, number of turns of the coil ni kita nak yang banyak ke yang sikit? Mestilah nak yang banyak. Kalau banyak, magnet kita tu lagi kuat. Bila magnet lagi kuat, lagi senang dia nak pusing. Dia akan deflect lagi besar sebab force-nya lagi besar. Okay, kita pilih yang more number of turns. Okay, kita ambil more number of turns supaya bila number of turns lagi banyak, magnetic field kita lebih kuat. Stronger magnetic field. Ataupun kita kata deflect more. Dia akan deflect more lah sebab dia produce force yang besar. Deflect more. Ataupun dia boleh mengesan small current. Can detect small current sebab dia punya force dia besar. Okay, yang kedua selesai. Yang ketiganya ialah dari segi shape of the permanent magnet. Okay, apa kita nampak sini? Ada shape of permanent magnet kita yang rectangular, 4 segi. Kan? Ada shape of the permanent magnet kita yang nampak ni, dia curve ni. Permukaan dia curve. Yang curve ni kita panggil concave, kita panggil curve, kita panggil. Concave pun kita panggil ataupun curve, melengkung lah. Jadi adakah kita nak yang flat? Flat ni dia yang rata. Jadi kalau kita guna yang flat magnet, macam mana flat? Okay, flat ni maknanya permukaan dia rata. Katalah sini North Pole, sebelah kanan ni South Pole. So bila kita guna yang flat permanent magnet, dia punya magnetic field lines dia adalah straight daripada north to the south. Dan jarak antara setiap magnetic field line ini adalah sama, constant. Menunjukkan strength of magnetic field kita constant, uniform. Okay, cuma di hujung ni dia melengkung lah. Sebab dia menunjukkan dia punya strength of magnetic field dia dah tak uniform lagi dekat tepi ni. Okay, dia punya direction dia ialah from north to south pole. Okay, ini kalau kita guna flat magnet. Kalau kita guna yang curve ataupun yang dalam bentuk concave, dia melengkung macam ni. Dia melengkung. So bila dia melengkung, maka kesannya kita punya magnetic field lines tu macam mana? Magnetic field line kita tengah-tengah dia straight. Semuanya straight, tapi bila dia curve,
So dia akan jadi macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya magnetic field line ni dia tertumpu pada satu titik. Dia concentrate, kita panggil concentrate at one point. So bila dia tertumpu pada satu titik, maka kita punya magnetic field tu lagi kuat lah. Sebab semua magnetic field tu tertumpu dekat satu titik. Dia produce magnetic field yang lagi kuat. Sebenarnya kita tak tukar kita punya permanent magnet, kita tak tambah pun. Kita tak cerita pun pasal SIC, tapi kita boleh produce magnetic field yang lagi kuat bila mana garisan-garisan magnet tu dia tertumpu pada satu titik. Okey, dia tertumpu pada titik mana? Titik tengah itulah. Kan? Titik tengah ni. Titik tengah ni center point lah. Center point. Dan bila kita ukur jarak daripada mana? Kita nak ukur jarak dia. Itu ukur jarak dia daripada hujung bahagian permukaan kita, curve itu, kepada titik tengah. Maka jarak ni kita panggil apa? So bila dia curve, dia ni adalah sebahagian daripada circle. Ni yang pernah cikgu cerita. Curve ni adalah sebahagian daripada circle. Sebenarnya dia akan jadi bulat lah. Jadi bila dia jadi bulat, maka kita ada center point. Jarak daripada garisan ukur lilit bulatan tu kepada center point kita panggil dengan nama radius. R ni kita panggil radius. Kan? Maka magnetic field yang terhasil tadi, yang concentrate dekat satu titik tu, kita panggil radial magnetic field. Ni kita panggil dengan nama radial magnetic field. Magnetic field jejarian. Sebab dia tertumpu pada satu titik, center point, maka dia menghasilkan radial magnetic field. Dia lagi bagus sebab kita punya magnetic field line tu dia concentrate. Dia produce stronger magnetic field. So yang mana kita nak pilih? Kita pilih yang shape of permanent magnet kita dalam bentuk curve, ataupun curve tu dalam bentuk concave lah, sebab dia melengkung ke dalam. Produce radial, RA bukan RE, radial magnetic field. Ni RA, radial magnetic field. Ejaan dia ke radial magnetic field. Jadi kita akan ambil yang radial, yang melengkungnya ialah yang ni melengkung, tu flat, yang ni melengkung. Okey, itu yang ketiga. Yang keempatnya length of pointer. Length of pointer kita ada yang short pointer, ada yang long pointer. So yang lebih baik yang long ke yang short? Yang lebih baik yang long lah. Sebab bila dia long dia lagi sensitif, lagi cepat dia berubah. Kan? Sebab bila dia long dia tak stable. Tapi bila tak stable tu mudah nak bergerak. Maksud tak stable tu dia mudah nak bergerak. So maknanya dia ada current sikit je dia terus gerak, ada current sikit dia terus gerak. Kalau dia pendek, dia stable, dia lambat nak berubah. Lambat nak berubah tu maknanya dia tak sensitif lah. Cuma kita tak boleh lah guna more sensitif, sebab more sensitif tu dah ada dalam soalan perkataan tu. Kita cari perkataan yang tak ada lagi. So kita pilih yang panjang. And more sensitive ni tak boleh guna ni sepatutnya, sebab dah ada dalam soalan. Jadi kita guna ayat lain, tapi maksud dia sama. Can detect small changes in current. Ni samalah maksudnya dengan sensitif. Tapi kita tak boleh guna sensitif sebab sensitif tu dah ada dalam soalan. Dia kata most sensitive tadi, and most sensitive model. Tak boleh lah. Okey, guna ayat lain. Jadi kita pilih long. Jadi daripada situ kita tengok yang mana yang kita akan pilih ni. Yang mana kita tick paling banyak. Okey, kita tick paling banyak ialah model S. Maka kita akan pilih moving coil emitter model S. So kenapa model S? Yang ni salin balik lah. Okey, selesai. Nombor 34. Table 34 shows the characteristic of 5 transformer. You are required to determine the most suitable transformer for use in hydropower generating plant. Okay. Tadi cikgu dah cakap dah pasal nak generate electricity. Ini transformer pula. Explain the suitability of the characteristic of the transformer. Choose the most suitable transformer and justify your choice. Okay, transformer ni apa dia? Transformer is an electrical device that can increase or decrease the
potential difference of an alternating current. Maksudnya transformer ni cara kerja dia ialah satu, dia kena guna alternating current. Jadi bila kita guna alternating current, kesannya apa? Dia akan mengubah nilai potential difference atau kita panggil voltage. Sama ada kita nak increase, kita nak lagi besar atau kita nak lagi kecil. Jadi macam mana cara dia? So dalam transformer itu kita ada dua bahagian. Satu kita panggil primary, satu lagi kita panggil secondary. So ada dua bahagian. Jadi untuk kita increase atau kita decrease kita punya nilai potential difference atau voltage, cara dia kita mengubah number of turns of coil antara primary dengan secondary. Okey. Jadi kalau kita punya number of turns of coil dekat secondary lebih banyak daripada number of turn of coil at the primary, kesannya voltage dekat secondary juga lebih besar daripada voltage dekat primary. Ini kita panggil dengan nama step up transformer. Okay, kalau sebaliknya lah, kalau number of turn dekat secondary lebih kecil daripada primary, number of turn yang lebih kecil, maka dia juga produce voltage yang lebih kecil. Secondary voltage is smaller than the primary voltage. Ini kita panggil pula dengan nama step down transformer. So kita ada dua jenis transformer. Okay. Dengan syarat kita kena guna alternating current. Okay. So apa cerita kat sini? Okay, kita ada 5 transformer. Kita nak pilih yang mana satu transformer yang terbaik untuk kita guna dia dekat hydro power generating plant. Kita nak generate electricity. Jadi bila kita letak transformer dekat kita punya generating plant ni, tempat kita generate electricity, maka kita perlu guna step up transformer dekat kita punya generating plant. Kenapa perlu step up? Kenapa kita nak increasekan kita punya secondary voltage? Sebab dia, apabila nilai secondary voltage tu makin tinggi, kesannya secondary current akan jadi makin rendah. Bila nilai secondary voltage kita makin tinggi, kesannya kita punya secondary current makin rendah. Ini hanya berlaku dalam transformer sahaja. Maksudnya, di antara current dengan voltage, hubungannya adalah secara songsang. Ini hanya berlaku dalam transformer saja. Sebab apa yang kita belajar dalam Ohm's Law, kita guna untuk konduktor, current dengan voltage adalah directly proportional. Itu dalam Ohm's Law. Itu kalau current flow dalam konduktor. Tapi dalam transformer, sebabkan oleh kerana dia nak memindahkan electrical energy daripada primary pergi ke secondary, juga dalam bentuk electrical energy, maka kita kena tengok dia punya efficiency dia. Setakat mana dia tu cekap untuk dia memindahkan electrical energy daripada primary pergi ke secondary. Jadi bila kita kata nak tengok efficiency ni, kalau awak ingat formula dia ialah output power over input power times 100%. Maksudnya kita kena tengok power dia. Jadi bila kita kata power ni, formula power ni, kalau ingat balik, power, electrical power, kalau kita nak kira, formula dia ialah P sama dengan IV. Jadi daripada sini kita dapati ialah current dengan voltage tu dia akan jadi inversely proportional. P sama dengan IV. Okay. Iaitu kalau katalah dia punya efficiency dia 100%, efficiency simbol dia N. Kalau efficiency dia 100%, ni efficiency efficiency simbol dia N N panjang tu, maka dia panggil eta ni. Kalau nama dia eta, maka kita punya power output kita dengan power input kita adalah sama. Dan power tadi cikgu kata nak kira power guna formula P sama dengan IV. Maka kita akan dapati output ialah secondary, IS VS akan sama juga, input ialah primary, IP VP. So bila kita susun balik, IS over IP akan sama dengan VP over VS. Bila kita susun I sebelah, V sebelah, IS over IP sama dengan VP over VS. Awak darab silang lah. Maka apa kita dapati? IS duduk sebelah atas, tapi VS duduk sebelah bawah. Itu yang kita katakan relationship antara I dengan V dalam case transformer.
dia adalah inversely proportional. Jadi dekat generating plant, kita perlukan step up, kita perlu increase dia punya secondary voltage sebab kita nak dapat secondary current yang rendah. Kenapa? Sebab secondary current yang terhasil ni dia akan flow dalam kita punya transmission cable. Jadi bila dia flow dalam kabel, dia menyebabkan kabel kita menjadi panas. Dan jarak perjalanan kabel tu sangat jauh. Maka banyak tenaga akan hilang. Banyak heat dia produce, maka energy loss kita jadi besar. Jadi kita nak reduce the energy loss, kita kena reducekan dia punya current flows. Jadi cara nak reducekan current, nak reducekan secondary current, kita kena increasekan dia punya secondary voltage. Sebab tu dekat generating plant kita perlukan step up transformer supaya dia boleh produce secondary current yang rendah. Maka bila dia flows dalam transmission cable, dia produce heat yang sikit, energy loss kita pun dapat dikurangkan. Okay, itu cerita transformer dengan transmission of electricity. Okay, dalam kes soalan ni, the ratio of the number of primary coil to the number of secondary coil, ratio dia mesti step up dan ratio yang besar lah. Jadi kita ambil ratio yang besar dan dia dalam bentuk step up. Jadi yang step upnya 100, 200, 200, 1000, 200 ke 20,000. Jadi yang mana ratio paling besar? 100 ke 200 ratio dia ialah 2:1. 2 kan? Kalau kita ambil R ratio dia ialah 1000 bahagi, ratio ni kita kena bahagi dengan 200, kita dapat ratio dia ialah 5. Kalau kita ambil T, ratio dia ialah 20,000 kepada 200, kita dapat ratio dia ialah 100. Jadi ratio yang paling besar ialah T lah, kan? Okey, kita letak dulu ratio yang paling besar dan di step up yang paling besarnya ialah T. Kita tanda double. Step up dan ratio paling besar. Dia produce step up transformer. Okay. Di mana bila step up transformer dia akan reduce the secondary current lah. Reduce the current flows through the cable. Cable tu nama dia transmission cable. Okay, yang kedua, type of core. Ini kita tak payah cerita lah. Kita pilih soft and core sebab dalam transformer soft iron ni fungsi dia apa? Easy to magnetize and easy to demagnetize. So dalam kes ni kita boleh guna perkataan easy sebab itu memang perkataan dia. Dan tujuan kita nak easy to magnetize dan easy to demagnetize supaya kita boleh reduce the energy loss. Okay, so yang manakah soft and core kita dah tanda dah. Yang ketiga, the thickness of laminated iron core. Jadi laminated iron core ni dia laminate. Macam kita laminate kertas lah, dia sekeping, kita laminate, kita combine dia jadi besar. Jadi setiap sheet of iron core tu dia mesti nipis. Sebab kita akan laminate satu sekeping, maka dia akan jadi besar lah. Jadi sekeping tu dia mesti nipis. Jadi bila setiap iron core tu dia nipis, dia boleh reduce the eddy current. Okay? Dia nipis, dia boleh reduce eddy current. Ataupun dia juga boleh reduce the energy loss. Cuma kalau tadi dah guna energy loss, tak boleh gunalah. Tak boleh repeat ayat yang sama. Reduce eddy current. Jadi eddy current ni dia terhasil bila mana induced current flows dalam iron core. Itu definisi eddy current. Eddy current is the induced current that flows through the iron core. Sebab apa? Sebab dia mengalir daripada primary coil to the secondary coil. Jadi bila kita guna alternating current, dia flow dekat primary coil, maka di dekat primary coil tu telah berlakunya electromagnetic induction. Maka dia produce induced current kat situ. Dan induced current tu pula nak pergi kepada secondary coil. Tapi dia melalui perantaranya ialah iron core, soft iron core. Jadi bila iron core kan, jadi kesannya iron core jadi panas, iron core jadi magnet. Jadi kita nak reducekan masalah panas yang disebabkan oleh kerana induced current yang flow dalam iron core yang kita panggil eddy current. Cara dia kita kena buat dia laminated. Kita nak mengatasi masalah dia punya magnet, kita guna soft iron core. Sebab soft iron core ni dia easy to magnetize and easy to demagnetize. Jadi sekeping iron core tu sekeping kita lapiskan dia macam kita laminate kertas. Dan kertas kita kat dalam, kita lapiskan dia dengan plastik depan belakang. Itu dia panggil laminated iron core. Sekeping tu dia mesti nipis. Dia mana paling nipis? 0.2 mm. 0.5 cm. Tu kena hati-hati unit ni cm. 0.5 cm dia besar lah. Dia 5 mm. Jadi yang paling kecil 0.2 mm. Design of iron core. Okay, design dia O-shape lah. Kan? Kita dah tengok dah design dia tu kan. Dia ada lengan kiri, lengan kanan, O-shape bentuk O-shape ni rectangular macam ni lah.
Ni kita panggil O shape. So kita panggil O shape. Jadi kita akan lilitkan dengan iron core pula, dengan coil sebelah kiri dan sebelah kanan dengan number of turn yang berbeza. Cuma untuk case generating plant kita kena guna step up transformer. Jadi bila step up transformer, number of turn dekat secondary mesti lebih banyak lah. Jadi bentuk dia ialah O shape. Kenapa O shape tu? Easy of current flows. Jadi current kita dia akan flow dalam iron core, senang lah kan, dia boleh pusing atas ke bawah kan, dia boleh pergi atas bawah, pusingan dia lengkap lah, pusingan current tu pusing pergi dan dia boleh patah balik sebab dia alternating current. So dia tak ada putus kat mana-mana. Jadi kita pilih yang O shape. Okey, jadi yang mana yang kita nak pilih? Transformer yang kita nak pilih, yang kita tick paling banyak ialah T lah. Okey, kita pilih transformer T. So kenapa kita pilih transformer T? Kita repeat balik yang kita punya aspek dengan karakteristik. Okey, selesai nombor 34. Nombor 35, transmission of electricity lagi. Diagram 35 shows how a model of an electric transmission system can be set up in a laboratory. The model consists of a power station that generate 12 volt. Okey, dekat power station voltage dia ialah 12 volt. Kita tengok mana power station. So kita punya power station kita duduk kat sini. Okey. So dia voltage dia ialah 12 volt. Mula-mula generate 12 volt, kemudian dia akan masuk dalam satu transformer P ni. Okey, dia masuk dalam transformer P. Jadi yang cikgu cakap tadi, transformer yang berada dekat generating plant, dia mesti transformer jenis apa? Dia mesti transformer step up transformer. Betul tak? Step up daripada 12 volt, dia jadi 24 volt. Okay, so dia dah increase dia punya voltage. Sebab tu dia jadi step up transformer. Okay, kemudian dia lalu dalam transmission wire, transmission cable, pergi kepada transformer yang kedua, transformer Q. Jadi yang lain-lain transformer semuanya adalah step down transformer. Dia akan reduce dia punya voltage. Sebab semasa dalam transmission cable tu kita nak reduce the energy loss, cara dia kita kena reduce the current flows. Current tu kita panggil secondary current from the power station. Jadi nak reduce secondary current, cara dia kita kena increase dia punya secondary voltage. Sebab tu dia guna step up. Lain semua step down. Okay, so yang transformer Q, factories kita guna 8 volt. Jadi daripada berapa? Daripada 24 volt, ni ialah primary voltage untuk transformer Q, turun kepada 8 volt. Itu ialah secondary voltage untuk transformer Q. Kemudian daripada transformer Q dia pergi kepada transformer R, juga step down transformer. Okay, dia punya secondary voltage dia ni guna dekat rumah. Secondary voltage dia ialah 6 volt. Primary voltage untuk transformer R ialah secondary voltage untuk transformer Q, iaitu primary voltage dekat transformer R ialah 8 volt. Secondary voltage dekat transformer R ialah 6 volt. Okay, itu cerita yang kita kena faham. Okay, that transmit the electrical energy to the users using transmission wires and transformer PQR. You are required to set up a model as in diagram 35 using the information in table 35. So dia bagi number of turn of the core, type of transformer core, material of transmission wire. Okay. Using the information in diagram 35 and table 25, determine the number of turns. So the number of turns in the primary core and the number of turn of secondary core of transformer PQR. Show your working. Maknanya kita kena tunjuk jalan kerja kita, macam mana kita nak tentukan number of turn primary, secondary pada setiap transformer. Okay, so kita tengok satu-satu So untuk transformer P, okay, transformer P, kita tahu dia punya primary voltage dia ialah 12 volt. Secondary voltage ini sepatutnya
Silap ni bukan NS ini ialah VS. Secondary voltage dia ialah 24 volt. Jadi kalau kita ambil VP over VS, NP over NS. Okay, kalau kita ambil VS over VP, dia akan jadi NS over NP. Sekarang ni katalah kita ambil VP over VS, maka NP over NS. Jadi VP kita 12 volt, VS kita 24. Jadi 12 bagi 24 ialah 1/2. Jadi yang manakah kombinasi number of turns yang boleh beri ratio dia ialah primary 1, secondary 2. Jadi antara ni yang kita boleh buat ialah kalau 120 dia punya 2 kali ganda pada 120 ialah 240. Tak ada pair yang sesuai. 160 320, 400 800, 500 double dia ialah 1000. Okey, 500 dengan 1000 boleh. Maknanya primary kita 500 turns, secondary kita ialah 1000 turns. Okey, boleh. Manakala transformer Q, okey, transformer Q nilai primary voltage dia ialah nilai secondary voltage dekat transformer P. Secondary voltage dekat transformer P ialah 24 volt. Maka nilai yang ni V ni semua silap ni. VS untuk transformer Q pula ialah 8 volt. Jadi 24 bagi 8, ratio dia ialah 3:1. Maknanya number of turn dekat primary 3 kali ganda lebih banyak daripada number of turn dekat secondary. Ataupun number of turn dekat secondary 3 kali ganda lebih sikit berbanding number of turn dekat primary. So mana yang 3 kali ganda? 120 3 kali ganda dia akan jadi 120 kali 3 360. Tak ada. 160 kali 3 480. Tak ada. 400 1200. Boleh? Yang ni 400 dengan 1200 boleh? Dia 3 kali ganda kan? Jadi maknanya number of turn dekat primary 1200, number of turn dekat secondary 400. Jadi primary 3 kali ganda lebih besar daripada secondary. Okey, samalah juga dengan transformer R. Transformer R berapa dia punya primary voltage? Primary voltage dekat transformer R adalah nilai secondary voltage dekat transformer Q. Secondary voltage dekat transformer Q ialah 8. Okey, ni semua tukar tadi V Secondary voltage dekat transformer R ialah 6. 8 bagi 6, 4/3. 4/3. Kita cari manakah ratio dia 4:3. Jadi yang ratio 4:3 ialah 120 dengan 120 dengan 160. 4:3. Jadi yang mana 120 NP kita 4 160, mana NS kita 3 120. Jadi 4:3 ratio dia. Itu jalan kerja yang kita tunjuk. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua dia ialah dari segi type of transformer core. Okey, transformer core mestilah kita guna yang soft end core. Ada tak soft end core? Okey, soft end core ada kat sini. Soft end core ada kat sini. Cuma yang mana satu yang the best? Solid ke laminated? Kita pilih soft end core sebab dia easy to magnetize and easy to demagnetize. Antara solid dengan laminated, kita pilih laminated. Kenapa? Sebab laminated ni dia boleh reduce the eddy current. Maka bila eddy current tu dia boleh reduce, so kuranglah heat yang terhasil dekat iron core. Sebab current bila dia flow dalam mana-mana konduktor dia menjadi panas. Eddy current flow dalam iron core jadi panas. Jadi kalau kita boleh reducekan eddy current, maka kita boleh reduce lah heat yang terhasil dekat dalam iron core. So kita pilih yang laminated soft iron core. So laminated sebab nak reduce eddy current. Manakala soft and core tu easy to magnetize and easy to ni tambah easy to demagnetize. Okay, so kita pilih yang ni. Last kali, material of transmission wire, the best materialnya ialah copper. Copper ni dari segi resistivity dia lebih rendah daripada aluminium. Dari segi melting point dia lebih tinggi daripada aluminium. Jadi sebab itulah kalau kita dalam rumah, wiring dalam rumah, kita buat litar dalam rumah, kita guna copper. Sebab dia punya resistivity dia rendah, maknanya current akan flow dengan lebih mudah lah sebab resistance rendah. Dan dia punya melting point tinggi. Panas pun dia tak mudah nak melt. Berbanding dengan aluminium dia mudah melt. Tapi walaupun dia mudah melt, melting point dia tetap tinggi, ratus-ratus. Copper ni 1000 kan. Okay, kita paling tinggi pun kalau kita masak 100 darjah Celsius, air panas, air mendidih
kan. Sedangkan aluminium tu dia tidak akan match pada 100. Nilai melting point dia 600-700 kalau tak silap cikgu lah. Copper tu sampai 1000. Okey. Jadi kalau kita rujuk kepada soalan ni, dia merujuk kepada kita nak buat model. Model kita ni dekat dalam lab. Okey, dalam lab. So bila kita buat model dalam lab, kita akan cuba buat yang terbaik. Jadi yang terbaiknya kita guna copper. Kenapa? Resistannya lagi rendah, melting pointnya lagi tinggi. Tapi keadaan yang sebenarnya, kalau awak tengok yang transmission cable, yang kabel duduk kat luar rumah kita, ya, kabel elektrik yang duduk kat luar rumah kita tu, yang overhead dekat atas kepala, nak masuk ke rumah kita, dia punya kabel tu dia tak guna copper, dia guna aluminium. Kenapa pula guna aluminium? Kenapa tak guna copper? Sedangkan copper lagi baik daripada aluminium. Sebab dia ialah bila dia duduk dekat atas kepala, kita kena fikir safety dia tu. Dia punya safety dia ialah kita tak nak bagi wire kita tu terjatuh dekat atas tanah. Katalah dia putus jatuh tanah. Kan? Jadi kenapa? Sebab mungkin dia berat. Jadi kita bila gantung pada satu tempat tinggi, kita kena consider gravitational force. Kita kena consider dia punya weight. Jadi antara copper dengan aluminium, aluminium ni dia sangat ringan. Dia double ringan daripada copper. Dia lebih ringan. Jadi kita kena fikir aspek safety, iaitu kena fikir supaya jangan bagi dia melayut sampai ke tanah. Supaya dia tak sentuh tanah, dia kena ringan. Jadi bila ringan, kita kena pilih aluminium. Sebab tu yang dekat transmission cable dekat luar rumah kita tu yang sebenarnya dia guna aluminium. Dari segi walaupun dia punya resistivity dia lebih tinggi, tapi tak adalah banyak sangat tinggi dia beza dengan copper. Walaupun dia punya melting point dia lebih rendah, tapi tak adalah electricity sampai boleh menyebabkan dia melt. Tapi dia sangat ringan berbanding dengan copper. So dia lebih sesuai kita guna untuk transmission cable yang sebenar. Kalau yang sebenar kita guna aluminium. Tapi kalau kita nak buat wiring dalam rumah pun kita dah guna copper dah. Sebab kita tak adalah guna terlalu panjang. Kan? Walaupun kita buat wiring ke atas, tapi kita guna pendek. Dan satu lagi kena tahu juga dari segi costing. Dari segi costing, copper ni dia punya nilaian dia tu dia ada nilai. Dia punya harga tu lebih mahal berbanding kita guna aluminium. Aluminium dia lagi murah. Jadi dari segi costing pun kena kira juga. Jadi costing copper lebih tinggi. Jadi kalau dekat dalam rumah kita guna copper lah, walaupun dia mahal, tapi kita tak adalah guna panjang sangat dalam rumah je. Tapi kalau kita guna transmission cable yang sebenar, contohlah kita nak sambung transmission cable daripada empangan Pergau di Jeli nak sampai rumah kita Kota Baru ni, jarak perjalanannya sangat jauh. Maka kita perlukan wire yang panjang. Bila wire panjang, costing lagi tinggi lah kalau guna copper. Jadi kita guna yang aluminium, costing dia lebih rendah. Okey, tu kena ingat kalau dalam rumah, kalau pendek-pendek tak perlu panjang, guna copper lah. And costing dia pun walaupun costing dia tinggi, tetapi resistivity dia rendah dan melting point dia tinggi. Kalau kena terlalu panjang, kita perlukan costing yang rendah dan dia lebih ringan. Kan? Kalau dalam rumah pun kita akan letakkan dia dalam casing. Dia ada casing kan. Agar dia tak adalah terjuntai. Kalau macam dekat luar rumah tu, kabel dia tu memang tergantung gitu je antara satu tiang ke tiang. Kan? So dia akan melayut, dia akan kendur kena tanah. Kita tak nak lah. Dia membahayakan kepada sebarang benda hidup yang terpegang sekiranya wire tu putus. Bahayalah. Boleh kena kejutan elektrik, boleh menyebabkan kematian. Okey, itu nombor 35. Nombor 36. Diagram 36 shows a system for transmission of electrical power using 12 volt AC. Okey, dia punya nilai voltage asal dia ialah 12 volt dan dia guna AC. So tak ada masalah lah bila guna AC, boleh masuk dalam transformer. Dia increase kepada 240 volt. Maka ini adalah step up transformer lah ni. Step up. Okay. Dan dia lalu transmission wire, transmission cable dengan nilai high voltage tetapi secondary currentnya rendah. Nilai secondary currentnya rendah sebab nilai secondary voltage-nya tinggi. Dia inversely kan. Jadi kita dapat reduce the heat. Dan bila nak sampai kepada pengguna, kita nak guna untuk bulbs. Bulb kita guna voltage 12 volt je. Maka kita kena
kena reduce balik kita punya nilai voltage, maka dekat sini kita perlu ada step down transformer. Dia nak reduce the voltage daripada 240 jadi 12 volt. Jadi bila kita punya voltage 12 volt ni, 12 volt ni kita panggil dia sebagai source kita. Source untuk bulb. Source untuk bulb bukannya source yang asal. Source untuk bulb kita ialah source daripada secondary voltage daripada step down transformer. Itu ialah source yang kita punya bulbs. Okey. Maka kalau kita tengok situ, kita punya secondary voltage, source secondary voltage untuk bulb kita ialah 12 volt dan bulb kita pun perlukan 12 volt untuk dia menyala. Maka nilai voltage daripada source dengan nilai voltage yang ada dekat dalam lita bulbs adalah sama. Kesannya bulb kita akan menyala dengan kecerahan normal brightness. Okey, itu konsep yang kita kena faham. Dia kata information on 4 types of cable that could be used for the transmission of electricity over the national grid network. Okey, national grid network ni sangat penting di mana dia menghantar electricity melalui rangkaian. Di mana rangkaian tu kalau satu network tu rosak ke, perlu buat maintenance ke, so electricity boleh dihantar melalui rangkaian yang lain. Itu pentingnya. Dan dia boleh kontrol penggunaan tenaga elektrik. Kalau waktu beban yang puncak dia panggil, so, ramai nak guna elektrik, so kita boleh buka semua rangkaian. Tapi kalau waktu yang tak perlu ramai penggunaannya, tak banyak penggunaannya, waktu malam tak adalah banyak sangat, sekolah tutup dan mungkin kedai-kedai tutup, tak menggunakan elektrik. Waktu malam kan, sekolah tutup, ada kedai tutup, kilang tutup, waktu malam tak operasi, so penggunaan elektrik tak banyak. Waktu siang hari semua nak guna elektrik, sekolah nak operasi, nak guna lampu, nak guna mesin, so dia panggil waktu beban puncak, peak lah. Jadi kita boleh hantar elektrik yang banyak. Tak banyak, kita boleh cut setengah kita punya electricity. So itu pentingnya national grid network. Dia kata explain the suitability of each of the characteristic of the cable. You are required to choose the most suitable cable and give reason for your choice. Bila dia kata density, national grid network ni dia overhead, dia duduk atas kepala. Maka kita kena pilih yang ringan. Nak ringan, density dia kena low lah. Lighter, small mesh, boleh mana-mana. So yang mana density paling kecil? Semua 10/3, nombor paling kecil 2.0. Rate of expansion kita kena pilih low lah, pengembangan dia. Sebab bila waktu siang hari panas, waktu malam sejuk, dia waktu siang dia mengembang. Waktu malam dia mengendur. Mengendur maknanya dia akan turun pergi ke tanah. So kita tak nak dia sampai mencecah tanah. Jadi rate of expansion dia walaupun dia mengembang sikit, walaupun dia mengendur sikit. Jadi dia tidak mengubah, satu tak mengubah panjang dia. Yang kedua dia prevent cable to touch the ground. Dia tak akan sentuh tanah lah. Dia kendur sampai kena tanah, tak ada. Jadi kita pilih yang rate of expansion dia low. Yang ketiga diameter dia. Okey, kita kata tadi kita nak reducekan current flows dalam kita punya transmission cable sebab kita nak reducekan heat. Satu lagi yang kita boleh fikir bagaimana kita boleh reducekan heat ialah kita boleh reducekan the resistance of the cable. Jadi makna kita pilih bahan yang resistance rendah, contohnya aluminium. Lepas tu kita fikir juga macam mana kita boleh reducekan resistance. Contohnya kita guna dawai yang tebal. Sebab resistance is directly proportional to the length, but the resistance is inversely proportional to the cross-sectional area, the thickness, the diameter. Jadi kalau kita nak reducekan resistance, kita kena guna dawai yang tebal, makna cross-sectional area dia lebih besar. Jadi kita guna diameter yang besar lah, cross-sectional area dia besar. Low resistance boleh, big cross-sectional area pun boleh. Jadi yang besar ialah 5. Specific capacity ni dia menyebabkan sesuatu material tu menjadi cepat panas ataupun lambat panas. Macam mana kita nak tahu? Kita punya formula yang melibatkan specific capacity ialah Q sama dengan MC theta. Jadi specific capacity ialah C lah. C sama dengan Q over M theta. Jadi nak tahu dia cepat panas lambat panas, kita tengok theta tu. Kalau theta dia tu nilai theta ni ialah temperature change. Kalau nilai theta dia besar, maknanya dia cepat panas, suhu dia cepat berubah. Dia juga cepat sejuk. Kalau nilai theta dia kecil, maka dia lambat panas dan dia lambat sejuk. Jadi sekarang ni kita nak pilih bahan yang macam mana? Bahan yang lambat panas lah supaya dia tidak menghasilkan heat yang banyak. Semaknanya kita nak theta yang kecil. Theta yang kecil bila mana nilai C dia besar, specific capacity dia besar. Jadi kita pilih yang high specific capacity. Kenapa nak high? So not easy
Kita tak nak gunalah not easy, slowly to get hot. Okay, slowly to get hot. Jadi nilai yang besar 900. Jadi kita pilih mana? Dah nampak dah jawapan. Kita pilih T lah. Kabel T. Markah 9, markah 10, kita repeat balik. Okay, so habis kita punya electromagnetism. Jadi awak boleh tengok balik video cikgu ni. Kalau ada mana-mana yang tak faham, tak jelas, confused, boleh PM cikgu. So nanti cikgu akan explain balik lebih lanjut lagi. Kalau mana-mana yang tak jelas, kalau jelas, alhamdulillah. So the next class nanti kita akan sambung dengan electronics pula. Okay, sampai situ dulu untuk elektromagnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.